पर्सेंट अशें धान जावपाचें बिहार लोकपाक मुश्कील जालो त्या बद्दल क्षमस्व गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे PWD मिनिस्टर पावसकर जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष पंच सरपंच इतर सगळे वांगडी भावनांनी भयणीनो असो कार्यक्रम परत पयलीं जावपाचो परंतु COVID-19 मागीर म्हजो एक्सिडेंट त्या मुळे इल्लोसो लांब एक पडलो खासदारकीच्या माध्यमातून पंचायतीन डिमांड केले त्या प्रमाणे आमी गार्बेज वॅन आनीक आर्ट्स वॅन जो डिमांड केल्लो तितले आमी ताचें प्रोविजन केल्लें आनी ते दिवपाक म्हाका तसो मातसो उशीर जाता परंतु ताका नाइलाज म्हणून आज हो कार्यक्रम आमी दवरलेलो आसा सादारणता कोविडा लागून गेल्या वर्सा आनी ह्या वर्सा तसो MP लेडाचो फंड आमकां मेळूना जो फाटलो फंड आशिल्लो आमी टोटली आमी युटिलायज केल्लो आसा आनी ह्या सगळ्या पंचायतीक सादारण बिरुंडा 70 विलेज पंचायती त्याच बरोबर विलेज पंचायत पाळी विलेज पंचायत कुडणे बिचोली विलेज पंचायत सांगोळडा बार्देस हांकां म्हाका दिसता गार्बेज आनी त्याच बरोबर आर्ट्स ज्यो आसा त्यो तालिगांव तिसवाडी पंचायत विलेज पंचायत कोलवाळे बार्देस विलेज पंचायत बिर्नोडा पेडणे आनी सुकूर बार्देस हांकां आमी आर्ट्स दिल्ले आसात हांव सगळ्या सरपंचाक विनंती करता की तांणी एक डिलिव्हरी आज घेवची आनी ताजो बरो समाजा खातीर आनी गांवा खातीर उपयोग करून घेवचो अशी विनंती करता चड उलयना सगळ्यांक देव बरें